the education that you are taking in the college may not be sufficient. Anywhere you go, even if you go in Harvard or if you go in Oxford University, the education that is given there is not sufficient for you, anyone in this life. So beyond the education, you have to also have some skills. And what are those skills? One is communication, how you communicate. First thing what you will be tested is your communication skill. How you wear, how you are wearing your shirt, how you are wearing your coat, how you are talking, whether you are in a position to convince the other, whether you are in position to impress the other, whether you have the capacity to communicate clearly what you want to say, and whether you have understood what the other person is asking. So the communication skill is the most important skill that you you will have to have when you go out. Second thing is comfort zone. So म्हाका दिसता पेडण्या भायर वचपाचें ना, कित्याक पेडण्या म्हाका बरें दिसता, पेडण्याक म्हाका त्रास जायना, पेडण्याक म्हाका सुशेग मेळटा, म्हाका सेक्युअर्ड दिसता. पूण तुजी खरी लायफ आसा ती सुरू जाता वेन यू गो आउट ऑफ कम्फर्ट झोन. तुका जें करपाक भंय दिसता, करीन दिसना, तें करपाक तूं जेन्ना वयता तेन्ना तुजी लायफ खरी सुरू जाता. दॅट इज द चॅलेंज, दॅट इज वॉट वी ऑल हॅव टू डू. One is communication, that second is comfort zone. So today's lecture that will be given by Parab is Arjun Laksha. हे प्रथमेशा नमन गणेशा, हे प्रथमेशा. नमन गणेशा, हे प्रथमेशा नमन गणेशा, हे प्रथमेशा. मंगल दिन क्षण भाजाता. We conduct various career guidance programs on soft skills, so that by the time they finish and go from here, they are either industry ready or they will have their own setup. That is our aim. In this connection, during the year, we conducted several programs on soft skills. Recently, as we are having program here, one program is running on short-term certificate course on entrepreneurship. Few days back, we conducted a program to train our student in comparing, that is MC Dynamics. देव बरे करू त्यांना. Thank you, Ms. Maisha. Thank you, Ms. Prachi. देव बरे करू. नॉलेज अँड सर्व्हिस. ताणी केल्या महत्वाच्या कार्याक आमची नमळाईची आर्गा. हे career guidance seminar has already started. We'll be learning also from these great achievers how they came forward, how they built their life. You'll be learning the way you have come today now in the morning, and when you'll go back, you'll be a different person. That much guarantee I'll give you. That universal law is खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बनने से पूछे, बता तेरी रजा क्या है. और इन बाइबल दिस psalm is there which says, ask and you shall be given, seek and you shall find it, knock and it will be opened for you.
In Sanskrit, it is said, "Zo je vanchila to te laho." Now, this is a universal law. What it means is, whatever that you want, you will get it. But you have to ask for it. The great achievers sitting over there, they asked and they got it. है ना sir? Praveen? खूब बरें दिसलें म्हाका जे आयज खऱ्यांनी गरज आसा ही कित्याक आयज खंयच्याय जॉबाक वयशी जाल्यार ते पयलीं विचारतात तुका कसले तरी जे ट्रेनींग आसा तुका जाल्यार पयलीं ते विचारतात ताका लागून एक कसलेय जॉबाक वयता जाल्यार भुरग्यांनी पयलीं शिकच्या पयलीं जेन्ना आतां 12th पास जावन वयता तेन्ना विचार करून तेणी फुडल्या हितून स्टेप घेवचे कित्याक जेन्ना भुरगो फुडें हें करता जाल्यार आपल्या फ्रेंडाकूच विचारता आनी जो फ्रेंडान घेतला पळय तोच आपूण फुडें घेवन वचोंक सोदता तसो विचार आसूंक जायना फुडें आपूण विचार करतलो जाल्यार एक 10 जाणांक विचारून तेजो फ्युचर कितें बरो आपलो जातलो ते घेवन वयचो कित्याक आयज तुमचे आवय बापूय आपलो घाम गळोवन आयज भुरग्यांक शिकयता गरीबाक गरीब आसलो पासून मनीस तो आपलो भुरगो खंय तरी शिकोवन वयर सरचो असो तेंचो विचार आसता ताका लागून आवय बापूय तुमकां सदांच बॅकींग दिता कित्याक तुमी भुरगे बरे शिकचे आनी बरे जावचे आयज आमचे भुरगे खुबशे शिकलेले आसा पूण तेंच्यांनी खंयच्या हितून स्किलान हें करूंक ना ट्रेनींग घेवंक ना आयज तुमी ट्रेनींग घेवन रेडी रावशात जाल्यार खंयसर आयज मोपा सारके आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट थंयसर बसून गेले जाल्यार पयलीं ते विचारतात ताका लागून तुमी ट्रेनींग घेतलें जाल्यार तुमकां इज इजी फॉर द जॉब फाल्यां तुमी खंयसरूय गेले जाल्यार तुमकां वेरी फास्ट जॉब मेळोंक शकता लागून भुरग्यांनी बाकीचो विचार करचो जशें आयज तुमी शिक्षणान हें करता तसो फुडें तुमी गेले जाल्यार एक बिजनसानूय वयचे भुरग्यांनी बिजनस आपण स्वताच्या पांयार करपाचो तो विचार करचो आयज हांव तुमच्या फुड्यान आसा आयज MLA जाल्लो आसा पूण हांव तुमकां सांगता हांव एक असो मनीस गरिबांसून गरीब जो झिरोनसून वयर येयल्लो मनीस तो हांव आसा तो ताका लागून भुरग्यांनी खंयसरूच सदांच चिंततना पॉझिटीव चिंतचें नेगेटीव केन्नाच चिंतचें न्हू आय कॅन डू इट आपूण फुडें सरोन आपूण करूंक शकतलो असो विचार करून भुरग्यांनी सदांच फुडें वयचें केन्नाच आपूण आपल्या कडेन जायना केन्नाच आपल्या आवय बापायक हें करून दाखोवचें न्हू आपूण आवय बापायक आपल्या सपोर्ट दिवचो आनी भुरग्यांनी फुडें सरचें ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सांगता भुरग्यांनी तुमी स्वताच्या पांयार कशें उबे रावचे हो विचार करता आतांच तुमी विचार करचो कित्याक जे आयज तुमच्या आवय बापूय थोडे आसतले ते शिकोंकूय ना ते शेतान वचोन खंय हें करून काम करून बाकीचें खंय काम करून ते तुमकां कित्याक शिकयता भुरगे शिकोन खंय तरी आपलो बरो जावचो सदांच हांव तुमकां सांगता गव्हर्मेंट जॉब हो सगळ्यांकूच मेळोंक शकना गव्हर्मेंट जॉब आपूण स्वताच्या पांयार रावन कसो आपलो स्वता बिजनस करचो तोय बी विचार करचो भुरग्यांनी ते हांकां यादस्तीक भेटयतले I now request sir to Trupti Sawal Desai